لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هجر وجنا كما نغتار تنجكارة مسلم قصه إلا الصفر أن قصن غنم لنكي على غمسا مرو واتمندو هلوندي ميلادي وجونه اللي تمادو نغتو سنن قصتمندو هلوندي لنكي واسيكوندي مسائل الجاهلية لنكو ودرس التنجيكي دوكا بندندي كرغري مسائل كامي أدوكا بندي unwanu ni kannan kagaya makanyeti kamero kabundi takdhibuhum li ba'd ma ukhbirat bihi ar-rusul ikun garandenga afwan akhbarat bihi ar-rusul sahih ukhbirat bihi ar-rusul kanni gada qifarun kibaratu kubeniya akhbarat bihi ar-rusul kanni qifarun gada kibarun denya tikebeya takdhibuhum li ba'd ma أخبرت به الرسل يكون غاراندنا تهون يغويا هبه قيفار غدا خبارين دنيتكن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله أتي التاسعة بعد 100 فائدة كاملو كبندي التكذيب غاراندنا ببعض ما تهون يغويا أخبرت به الرسل قيفار غدا خبارين دنيتكن عن يوم الآخر بقى قيامة قوتا مغا كنين قوتا لغرين إذن كغاغاني جاهلا غندون كوني دغا كيلي غويا أي غنو ميدي كونغا إذا قيامة قوتا غاراندي ميابيو صحيح أي غنو قادي إما أسو غاراندي كهينو نيغونا قيامة قوتا نغندي دا كن غاراندي idan an gara kun garan da kebe gara su garan da ga su mo bane ati kama fi qawlihi qaga tun kan diga men mo gombe ati ulaika alladhina yakunyani yammunga kafaru iga kafirnahu bi ayati rabbihim ti ikama kayfinunga wa liqa'ihi adiga kafirnahu ti ikama gemmal lemmagunga kengani qiyaman kotaya idan kebe haykene keya soron yugono adi kunda maniya ida garandenya ti qiyaman kota mumang nan tantanwa sahim ko gara kanna mo be ken ho hanan hillandin kannan kaga ya ikunga iwa honu yugono wa kunya garandinati inta su garandina ka hinu yugono qiyaman kota di yo kun garandi masala nati korosin den tanonga walla mijun kan cenden tanonga walla jahannaban tano walla arjannan tano kun kawa idan kubenu gara su garandi tunka jalla fi'ula ada hogore kono kun kibaren na koy nan tukun kamanun ni maniya kun kafir nunyan wa qalu in hiya illa hayatuna dunya idan ku kamannunga ida qiyaman ko tangarandi tunkan jalla fi'ula قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا إذن سلسوك دا قياما قوتا غاران من كافره ke aya dimen tananni dalilin yana ken bangan sira suga to kiyaman ko tantano ullen tanonga idan ko aya no da kaman kafirta idan grupu hanan nikeya ida maninya ida kiyaman ko ta garandi nan tantanonga few o kallata nan yeme kam palle Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah aharni soron yugono adi kumma qiyaman ko tay memmu mantu garande kahinu yugono adi ida kungarande tiken nan tiken tanya na qiyaman ko da ay goni kannan qagai minhum man yukazzib bil hisab honu di wagarande nya na ti korosin danga nan ti korosin den taron Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ti wa minha awagelli ay goya kannan yugoya igarande kay goya qiyaman kotaya at-takdhib kanni garandenya bi qawlihi titun kan digamenga maliki yawmiddin
korosin den kota marandana kenni allahi idan ad-din huna huwa al-hisab dini ken kannan kaga kenni korosin den wa bil jazaa al a'mal aro tittu gandenga gollun kamma idan ay gonu ngadi ma qiyaman kota memu mangarandi de kaida mani garandi ti korosin den tanon Allah subhanahu wa ta'ala kada korosin den jabati lati kam mo maliki yawmiddin korosin den do tuganden ko tamaranda nan ne koy kenna Allah subhanahu wa ta'ala idan tuganda ken ko ta girin nan ti korosin den ko ta warni korosin den nganyana addini ni kannan qarai al hisabu wal jazaa korosin de aro tugande korosin de ke dange halle an gollunga ne khaira an natugete arjanda ho bure ga nan natugete yimben idan igo nu ngadi iti qiyaman ko tanonga kananti korosin de anonga abadan kentano idan kubenu gara ke garandi ado hubenu gara qiyaman ko ta garandi nan tantanonga isuni nyammo ko bane nyai isuni kafir nuai kam palle Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ari hotanai ati wa qawlihi ado tunkandugan kannen qiyaman ko ta barende ati la bay'un gagandenta fi qiyaman ko tadi wala khullatun qanagu kenta qiyaman ko tadi wala shafa'atun wala taqanjonde kenta qiyaman ko ta idan ke aya be hakana katim madon ni kannan qaga suratul baqarah يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أكم بنوغا تاغتون أن قد نفقا لن يجلهن يغيا هو كبه أغداغا ورجاغا يسادو كوتا غرني هينو سكي كنت كم كوتا دونغا بريمبو غبه مارسن تكويني ko hanan ni kannan kagai albay'u gagande duna dangana lay honga killi hanan ni kannan kagai anna ko baka tambi walla ngama lay honga kaga anna gaga bakandu maga idan qiyaman ko ta serebe gollunga manya sabu ya ga daga na arjanna gagande tano ngara ga tinina ho gaga ina arjanna kitata Allah sahih gagande tano waran duna de hajun kitati maniya kille hanan ni gaga ndenye aganani hontam maganga hogobo anga hobono kille hillandin ni kannan qaga men jange gamma hoga kem magana kinanga makya heti agana hoga nyimme maga igana ti hokurum balli sasa nyimme daga na hobanna artan koren agana gantam maga men jangu gamma anda gana kati men jangu ko ay ikunnanku ati wala khulla kana ko kantano nga qiyaman ko konu kafirun do mena gane ala khillahu yawma idin ba'dhum li ba'd aduwwun illa almuttaqin allah kannano kun kallen jabatin ten amma kafirnu kana kun to kun do mena gane idan hontam maga anga ko bonu kana kan tammaga aganya nan da killisi kandin ni kannan kagai anna sire mundu nanti an kanjon di mangkana honne kita baka ati sikandinga iki kon honti maga iga ko wono men janga kan ti maga ide mana na kiniya nka iri katanga sire nyana nganna kanjon di ga kita mo gombe tungkanti wala shafa'a kanjon de kan tanon idan qiyaman ko ta hontam maga alla gar janno ko bono kafiri hillandi men jamma ko kan tanu nganga tini men jangera wa nyanan dangan sekandi kaga de kanjon de kan ta kafiri da warni sart nyana kanjon de kafiri anta kunno gonde kanjon de nyana ku benu da idan duna di honki teti ku killu sikiya tun kanda koy duna do qiyaman ko te hetin nyammo ko bane hakran de sanga na mira na kenyam mo gadi imman na go maka imma men jangera kinanga imman na daga kanjon ina ko kinanga ko buren kaga nari kenyam mo gane imman na ho kina ko bure kena girba kan nyimendi walla men jangena nyonto baka nyimendi walla na daga kanjon ni na girni baka nyimendi idan tun kan te qiyaman ko ta kissu ni ko ay kebe rakan te kan tengani kafirin ka idan ko ay gonu nganonga ikunga ida garandenya
ti honyugo qiyaman kota no gonde tun kanga ti men jangenta kahirina na hananonga men jangenta maganonga kanjonde ga kanta kahirina na har sai kunga bambe no woli nundo hoynu nya hallendi ti qiyaman kota kunya kanjondi ni kundangan yani da garande nya ti honyugo ya tun kanga da kebe ko ni nan tanti dangane qiyaman kota ikunti kengi dangan tun kan tanti dangane tawi dangane da diga me ke garandi mi ma garandi idan qiyaman kota maga tuge kanjonde kammade golli surun dabar annan tuge alla kam golli surun dabar tuna dan nan tuge alla kamma kanga nan gollun tunya nan tuge tika sa kanjondi ndanda musiban kinyambiya anga tuma kan yimma kanjondi ni qiyaman kota ni menti mo gontu golli surun dabar annan tuge alla kamma idan maga tuge nan timmen jangan ni kesre fulane maga tuge gaga di nanti kesere fulana kan jon dinda ngair dum kam manga dan ke kamma maga tuge kan nanti na burjabe amma kana sabunya kafiri kunta dengan kiyaman kota gaga den tanonga men jamma kunta na hana kan jon de gaga tanong kam palle Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ati wa qawli arutunka ndigamen illa man shahida ma gante yemme kebe ga sedi bil haqq titonga wa hum alhalaykunga ya'lamun iwatu tunke surah az-zukhruf ayan timmado wala yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'ata illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun idan qiyaman ko takafir nunga iwadu nenen denyan nanti mani ikunga ida tongun diga men koni walla kenga heda tongun pi da kenya tungkanda koi tongunga antanna hana mahinu sikki ganati madia ho hanan ni kannan qaga manna diga men koniya la ilaha illallah anga ma ko nan nenen kam ma wanna hana na anga nen ta hancon do menga bane antar muslima gondi manna koniya sahih hillandin ni kannan qagai na manantu manna to amana ngani kebe ya sikandin ni kannan qagai na gollen da bari idan la ilaha illallah ana ke kamanyana hana agana duma kamma makallengan ho hanan ni kannan qaga qawluha nadiga men koni hillandin ni kannan qaga ilmuha atwa'u sikandin ni kannan qaga al-amal bi muqtadaha nan golli ta gollen nan caga nan dume kallen na nya kamma la ilaha illallah ana ke kamanyana hana illa man shahida ma ganta yemme mana gaci ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة يم تمران دين يم كبينو إذا كن كل جل الله تنانا قنجون دين تكمرنا أتي إلا من شهد بالحق ما كان يم بيجا سيدي تتوما توما كان كان نقيره مفسرون نمبان كان لا إله إلا الله أراد جامعهم كوني دوناد وهم يعلمون على هذا يكون فينا ساقة دينا ما ننقاغف la ilaha illallah manna amanantuwa sikandin ni kannan qagai amanantuwa ko kabarin tana ene mangolli tayya nagatanda anduma kamma kallen na nya kamma la ilaha illallah anake kamma nyana hana kanjon den chartinun timmene ke kamanya den ka ken ngana ta ko kundunya te kanjon den nganya nanda sere suka la ilaha illallah ko kanjon den nganya nanda andan dunene sahih idan Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab arahu be ko ke qaida di kenni ke walla ke masala kam falla masala tamundi ani kannan qagai i'tizauhum ala du'ati alhaq ikunya denga tongun kirndanon kamma sere suga kirnde nyana katta tonga yada na ken kamma jahila gundun konon ala ashiratu tamundinga ba'da almi'a kamen palle mana kamedo masala tamundi قتل الذين يمن كرندنا يأمرون يمك بنوغا نيامر دنيانا بالقسط تتلون تاغونا من الناس جل سرون
تنكن تعالي مرانا دي إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم تنكن تيمك بينوغا كافرنا ونتعالى كيفنونا إذا النبي يمون كلنا تغامانيا تتوني كيف صفة كاشفة ما كايتي أغتنك يعني غير مقصود عندك غير مراد serenga annabi men kallena to kama ti tonguya la annabi men ngara karinu kusannya ada kamma tonguntanya kitamma maka ayatin inta to kambane kubeno ga nyamar ndenya na ti telongon ta ko ngakirnda no do iwa kun ka kan tungkan ti kunya galindi ti yanga kate akebe ga ni mamandana sahih inya galindi ti yanga kate ya kebe ga ni mamandana idan sere sugara agara annabi munkar ko yahudiyanu annabi kallanu yani tun kan to yaqtuluna annabiyina bighairi alhaq baqara oda konan daga ni to anu nyugo daga imad ibn kathira kun no gonde nanti fare karase dum puranya alayhi salatu wassalam warni tun kan to yaqtulun fi fil mudarun tufidu tajaddud wal istimrar idan annabiyyin mun bane ha he qasilu du'ati ila Allah kubanu ga kirnda nyana kata Allah na kun ka kari qasilu al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar kubanu ga nyamar nyana ti hisron taunga na hatan da nyabaka hiburen maga na kun ka kari golen ko hakene nyammo be lenki to hana telemonte ina me ga kananga an kan nan payndi korti gumunga kunga dan palle sahib arna wal halan churonde ay gonu nan qilla mi gana qoranga anga do ko wayba do kille mono ni mo gombe mi ngana qoranga war nyanga da hokku kun kare gatina anga ke jamanta ku sanga munyen kamman iga iwan tun din tu ban sere randa sere kala kara kota ngama kinye kenga gabanu ngake chaga mungudo kun kibaru ay ko dunga dina konnanda saljum mo gon ko salle mo gon ma waro da ngana waro da anta siron tan ana tan nan la galle nya ko watini minda kontang e ga yi ho nya ne kontona nga war nan pa kadiki kama kinya anta do iga dan ko ne kon ken ni duran kibare hera burun kagano nga iwa hera burgu mun ka ken da banne ga mun dan nallo musiba ni sare ken palle han kam burun kawano kun kawron do ke wada mbate wampo ko rosini dambate honne ta igalla ga na mo gombe ta idan lenki sere suga terni ni katta to munyi alla bana nan kisini kenga he ina manyana يتصيدون دعاة الحق تمنكر دانو إن كون قنينا لنجي كو قنيانو غدا غنا إذا قني هون قنينه إذا مندنو هو عندي مغمب بنن دي مغمب walla kenga ko tangano ngana daga tangi ina nyega nyamundunu wa mina sondundo botoka nyamundunu ina nyega nyamundunu lenki ini kannan kagaye atasayyud yatasayaduna du'at al-haq tongon kirndano ini kanyena lenki ko kanyano nga kanye hom mundunu mo gombe walla nyege tangano nga nyege mundunu mo gombe sahih lenki hibe gano nga kenni kya amma Allah subhanahu wa ta'ala kanyin kisindana ngandang ki siyasa dan ko take garni an kana galase nyangol lundi walakin lenkani kenyam mo ay lenki wa har doktor nu ngallang har doktor ni wallanga nan tangana daga ina pikir gure lang ke sono lenki dan sirsuga tigirni kata tungunya lenki Allah subhanahu wa ta'ala me bana nan tanga kenga nyi meranta du tanga amma na igan ne lamma bosono ndada tan ken kenda furanya kam minda konto idan kirna na lenki mannan du tanga kanne heti kenga nan tan tuga Allah kam makam be man nan du korosia kenga he na hobure nyanya
ka hindi jaman nyugonu kun kallem bukendi daga na allon tankandi walla mun tankandi nan nyugol lankara walli na daga kana ngankandi mo onto jaman nyugondo kenye o ko alla ti gano ga ke jaman be ke killu ta ga be tunkanga da kunar naji aga anta jaman be nar na killu ta ga kino di suya musiba nyen kusino tam no wonne hayndi iga kan to ana be na kari kafu manime to ana korkoru soro manime makube no gam mana mananga ido kunna me sumbunda do limo nyai bakya he arno ala halan curon idan kebe hakan ke jahila gundun kono ida ga mo gonya ne ke ya kube no ga kirnde nyana katta tongunga iga soro nyamar ntitelo ngonta gonga na kun ka hakar e kawan tanu be no ga no har lenki ida ga mo gonni ke ini mundunwa igi koy kanya honu nga mundini mo gombe anga simana ya kan tanga ya kan nanyi allo tandam bugunte wan ko rosini anke nyi me ganta simana mo gombe amma tangandana ni Allah sahih idan ollo masaila kurumbande kenni kannan qaqai al imanu bil batil tongonde ngati gare nga jahila gundun konu ijji kunyu bani kenga seren nan kawa tongondin ti tongonyen kai kun tongondin ti maniya batala garen koni al hadiyata ashrata ba'da al mi'a kama ado tammu ado bani al imanu tongondenga bil jibit ti kortenga walla kenge ti shaytaniya wa taghut ado kemparandangi honunga ken jahila gundun ko nu jikku ba e kun to ngondi ni timaniya kortendo shaytanin kibaru ado kem parandanga no to ngondi ni tupunye ina kafir na go to ngai ina kafir na go ti Allah tun kan tijalla fi ula alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wat taghut surah an-nisa aljibt yani kannan qagai ay gonunti huwa sihr akanni kortenni ay gonunti huwa shaytan akanni shaytana amma taghut ni kannan qagai man tajawaza hududallah ko kebe gada alla gingundanga gada alla ganka on kiri nan tira alla gollunda bar idan ikunga itu ngondi lukunda aya ke yang kasabun ni mania kayfara alayhi salatu wassalam agar hijranya nan daga madina birambe yahudi anun qabla nun cikinong banu nadir banu quraiza banu qainuqa nyinong kefare ngari adi da lahidu mutu nanti intame ga janna yahudi anun da lahidu mutu inta islam nun ga janna islam nun kanti ga janna sirasu ganari nanti wa kenne madina inta tirnin danya na alli katta koide e wanga janna warna alli madina sawana alli kanu yahudi anun ya walla alli kanu islam nun ye iwanyon tun denya na baka madina ma serndam be sangari ke mo kwan ido tay fare ndallahi dun keleme yani ke kenyina ke kunan de lemma ko nyina angatu tongumen ni hoyi garantel ligni tayya garantel lo tongume aga ne lafe ndukundi watna kan ya kan da kahi aga to do me su garante ke da tongu tuna gare ga to kono walla tongume ke ille na nya garante ke agara to ko do me kan ken do kan tongu ja kam ma ga to gare ka kam mali ni tanga garanta da do garante ligni ci tongume nga aranda munyini tongume nya sonno mella yuruwe na nati na giri honne ka garante lanta munyini amma ngara go nu ngana ngaranti no koy haydu kambunwa miga girita qur'anu ngambi ligni anti no ko buri anan garanten ne ngi tongume nga era kirana taunu nam masalan kanke ngana salamu ngaranga taw amil kin ku garay anyana kama maga koy like nya antini udi gide ke mu manya hay kollan angana girima gara duy here to hanke ana hanke fil dem pakati garanten ne ngi tongume nga amma igonu ngara aga jamal la nyini aga na kirame kama baba katongume ngana rita walibin agamati isa hamona ya agamati ya bunayya nati kundu kembe de alighni tayya
garante lirin ti tongumenga kera nyun kollande garante nga dunanu ko talirin ti tongumenga agama ta masala no ko ante gemmi kedi igera jinna nun ta mewtude adiga mu ko anta linyire iganda jabi da nyi walle me yade kundo ke hede ayum ki kyanyi galli gite warni kede ga maga aro kebe ga kem maga intabe wutu idan anatullahi dumuti on taga ga janno akan to ga janne serebe ndar tena ga ngaru madina akan daga ga janne be kuto hallo ta kenta kendi ga janne be ga nyam madina no gondi o wanyon ton denya na bakara ma anga to ke billahi bisriyai o cega kinye yahudi anun kompolla kunci ke ila iligi ti farendo mu'minunga ima honya nyade ima harbare nyanya nka koy kunga garen kam makuga tungun kam mayongi kyalli gitiya ke kan dire tunnanya daiman garante liri ni tungun tenga na sabu nya ya ga islam a hunga ina jidi islaminu ngaina ngabo ke di sondo melli anke nyaga nga kirnda no ku be suronga ballani ko na anci mandi hoaniya hontiya kebe gi maga asurante kanna tabana ngananya nan tabida do sunna korosin me nan kan ko ne kallen ne atanni kundunga ibn al halal ando be sulinga nyeli ken amma serbe gati sikya tauhid sunna tando be sulingo abadan mustahil ken ngani farendo be sunni lingono alayhi salatu wassalam ibrahim imam al hunafa do be sunni lingono ima hi utuna hitte himbende ma gata na baki de bende bakay abadan man ibrahim gati inni muhajirun ila rabbi na sabon yayi son da me kalli gitaran ta kanya na nonga imam al hunafa idan himpa ken yam muqadi to mun kirndana iligni tanga watten tanga jikubren tanga ho tanga iligni tanga kebe gamma mangana wa kekne maga nyimme tampi kebe suga balle akundo ay gonu la samme garatin esko kuga baraka da maninya ama ho honya isondo me kalli ni tay manne ho honda nyaare ngay mo gombe ado bi suna kunda anta kinyanga anta dan ka dan tawo onanga nka ga tungu kebe kamai sondo melli ni tay anga sere go nyino ngada anta be ngalli sinendi nka hibe ga sondo me nganti no ko ya sikata nyedi koto kasine ndindame ngalli de uruba mai gonu ngada kama me ngara ka bere nyimme ka sondo melli gintenyen wannanga kirnde nyala kata tungu kebe dun ko nunga jidini kenna ken lirina idan kayfaro ndo mu'minu ne ma ho honya yahudi anu amani na no isondo melli ya genga itongu kebe ga ina jidi hinga goto imman kongiri nan daga makka idaga maniya koy kunyi me duran centi kundanga ni ragati ni na farenga ja warni me ya ga alayhi salatu wassalam jamanga ina ngabono mo gombe kenni danga no qurenya imman kon daga makka nan daga ko kurezi dan nan sasa ga no kube ado ko ana tarendi ata galle munno ko gella ga mundana ga su de mandalo nga ga danga ni de ko anu oda taren no onda ganda ro wa bismillah no kun agan kawa ga jenetu mo gosui onda de honta ko nyana ke idan warni ba na ragante idaga gon no tonga no kube papa han seranga na balla baranga serebe aga tunan tandam munda na kenya mundu na daga nyana hi warni hari ganda me ha min hotanadi wa me ha min an ken konna gundi bidangum kuy gonum pay ken ka hayndi hari gonum ta salli gonum misidundi me gane sinno gum nyaga janne wanyana bane renga ha idan idaga kidanga ni nanti kun ko ni na kiya mundu ikun garaga kebe mundu tunkandara ko to kurese ga miri hoygoya iti sasa yahudi anu nyen kitaben kine kengan tawratu ikun nan kawai ga tungumentu iti dangane sasa wa ga tirnin kitaben ga kina ga kunbe okudo muhammad alayhi salatu wassalam kona tungun kam
ku ko ni maraga tike ku daga ta illo warno wa ga janna ka hita na sakata di magano o kudo muhammad ko na tungun kamma kitaben kina ga kunni hinto anu kitabe makino fi aken ka be ga no sa kunten ta ga tin kitabe ke be kini ka o sa kunten ga kitaben kina ko kuma tungun dite ka ha kunga o sirento o kudo muhammad ko na tungun kamma yahudi anu nga to kebe ga tungun kamma kaidi dangane a kun gollundi kannan ka ana kan ka kam madan tumale a kun na kannan kam akana mani do mani nyana ho sirei etina hanunu krim wadhaifa ujuku hanawa mukendarna wa nasilu al arham wa sumpunu ka wa kun tappa wa nasqi al hajiz wa hijanon kaga o kun kaga minindini o wakenya na di kun itin ka muhammad fa innahu sabba alihatina ado mununu ko kuntun kunya dai pat kamano o ko gonna ko hisura nyana mu ki darwe na hijanon minindi na sumpun to no ko kallen ni ka muhammad ka kallen ni kebe o badi kamano be go magaira na kunya kan wa abadina na ogo dina kebe kamma da ken kaga lebu nan tana kunda jahila kunya na sankin ta kunya ke do kyan wa khalafa dina jidade adi kismanu dina kaga da ken to wa qata hamana osum pun kaga da ken kutu serendire miani sankin me serendi akani sankin me jamu bil me jambane ngana ra dina sankin aken yukunni kya o tata kallunga nyammo ko be o dal linga nyen ka gelanga ke karla kurumbe be jongo wonta ka ngalli mi ho wonta ko dan naka iwanga janna manga nda karla kewa miside nyaga ni wanga janna manga nda nonga idan jikusuri da kunjam bendidu ya jikunu be no ga farenga alayhi salatu wassalam warni khadija sedi farenda ngani jikusuya wa ngara hakati mbaga kana gara ga tinira men ko hiya Khadija tikam mo radhiyallahu anha ati Allah to ubrenya na tang anga mukendarno anga liki goto mutu anga ser konton de mananga sumpun tonne Khadija seri na dukuzo apare nga alayhi salatu wassalam pare ya jikuni no kuya ila kunya koni duya nanti kunya jikuni e kumbe no gara pare ndi nambono de dadina dun kontoro na hohonya na sumpun kutu na hohon dambina dabari nare nyagaru ngaram mana ngarande nganda ko na kada bola bere nyugo yille are nyagaru yille ni magaidi mana ngarande kan pakem pang ikumbe gara sumpun kutu iji ku ke da kanken bendi faren ke mo kana no harling iganati manna ke a bo ge baka jamanye ko ni jama ko na ka ku soro mani mena gai mena antum ko na gai an na ti fulana oda mu ta yare to anan yara kun aboga baka jamani ko ndanye jamai nke me kana ta ko tinni jamai ken nyana jamai wa sere manya jamai anyi me magana ngani jamai be ti jamai sere suma sere suntan to andan kawan jagaye aboga baka jamani ko ani jama ko ni jama ha amman kanne nga kebe ko ni bulluhu sharribu nga kayini dikebe asahindan na mine lugatul ammiya na ka kon asahindan na mine nga kayini kebe ya jama etanga jaman ni serebe ka tongun kam mahara bana agani o dangi kenga tawhidin kitab mani jaman ni ko ya serebe ka tongun kam mahara bana agani ibrahim bana ni tongun kam makayini lutu ya kayini mani ya ini jamanni kahini aka gumenga ini mani ya ini jamanni zaman ni serebe ga tongun kamma ada la do hay no kubelen kan na zaman ni min na tongumu anna khihan do nyugo na ni be kamma to ko ani jama ani jama ko ni kama abu akan kiye zo nyana munga hasida on do bezun kon na nga ga ge tembo kono idan ke ganye yahudi anu ngatu igara jikunu belu koyo ijukunu hetiken ku jukunu kaman tu intenyen kaiti dangani kammo antum ala alhaq ha kunyana to mun kamma
wa muhammadun ala batil muhammadu kenga garen kam yahudiya nun diki kenya kun taban hajungan qal jangana daga bo baka jamanya shir gore nya dari du makana kunna na kunna hajunnan qal sununya yi wonni andi kita ndi halle ka tin ketu ndenyen serenga seneti bi kun imo onni kun doai idan kem pakatinya ni Allah subhanahu wa ta'ala kada aya yang kandu alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaqulun lil ladhina kafaru haula'i ahda min alladhina amanu sabila idan yarabe hakene ke intabihu tunkantu yu'minuna bil jibti wat taghut iwato ngondini ti kortenga ti shaytan ya do tem parandangi honunga tunkanti wato ngondinade yahudi anu ku ya lata hunten ni sonno menga nanti kunya na to kamma faranya na garen kamma lata hunten ti sonno menga ka wafaquhum fi dhahir sellandi di magemu tunkanda agri manille wanan kawo idan lenki soroy gonu bange nanti serengana kafira gundiga men kon aganta sondo menga heti kafir makahe sarean kaga kebe kam serengana kafira gundiga men kon hilwane agana igara nekia o honte illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma serebe imane ki ada kafira hundi gamen ko haraga nta sondo menga dalilu nga kebe kendi mani akama nga kafir na wa warno kun tan tondo metu yerebe haykene ke yo tunkanti yu'minuna bil jibti wa taghut iwato ngondini amati iwa konni ati wato ngondini to ngonde na minnai sondo menyani edan yere isondo menga farenya na tungun kamma ko ana garen kamma kai gadi magage mun nanti ya ba ku nyana tungun kamma edan kem magage musallanga tungkan da gare nanti tungun dikiya idan anga sirga be ngalla kahira unda ga tike da ko sangya sa sobeti asanga tammanta di kafira unda ga men tanga tan manta di maka ko ni ada Allah di soro adiga men ni ke ya sirga be ganti ince da ghulatul murji'a non kan parandanga no kunya diga men ni ke ya itanga tanto ngonde haranga na kafira on diga men nya ko ni Allah kan dina ho nya an tantorno an tondo me ka kanu ngatanyi murji'a nun nya diga mo ni ke sasa silamin po gabera hani ka gan tondo ma anga serenga Allah ta onu na soro masala di bane de ana ko gabe ko ni diga be no ga ni kafir diga manga ana ta Allah din diga sondo me ke ke ndaga masala di bane an tuguta idan maka sanga tike hiya kafira on diga me maka ko ni angana ko ni har sange nya haraga tan tondo men ngam awanya na maniya awanya na kafira ko ni waliya billah wanne re kuda ko ni diga men nya tan sahih idan masalatana kenni kannan qagai tafdiluhum al-kufra ala al-iman ikunga ifasongon taunga kafira gundangani lemanan kaun kamma Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ati asaniyata 'ashrata ba'da al-mi'a kameru tamundo hillandi tafdilu dinil musyrikina illa kafanun dinam pasongon taunga ala dinil muslimina islamin dinan kamma idan idaka kille gwani ke jahila gundun ko ni na maninya na illa kapano ku dina itini kenyam pasongon ta dinan ta islama go awa ko yahudan ko kusabe o ga gradi sasa iga tuku da antum ala alhaq idan ano ne go ni kannan ka sorobe no ga no sasa ti dinan ku sikki wajibi nyano sunya aganunye yahudu do nasara do islaminu to suni sagen pa be nyonya aganunye konda ke kanda to ni sagen pa be anken to ngondi tan nabi nyumun tusu ko mantenga yahudi anunti kuma to ngondi ti isa do faren anken to ngondi tan nabi nyumun tusu ko mantenga nasara unti kuma to ngondi ti faren anda kunya na aginu kammo ko an so gam peti madabin to ge so gen na minna dina lesili to ngonde lesili
alla do nyamaron to ngondi tisu ya anken to ngondi tusa kupi ikan ta to ngondi tisu ya anken ti sando ken ya akibara nya ganya gunu kammo ha yera so ken na aqida no kunye ma onya na gunu kammo to suna gunu nyai oni mane akini aga ne sumpa godi na sumpunga ga o kella wanyana sumpumba ngen kadina no kompe ammo kana to ne agunu nya dina no kunyo da gare ko war no yete akinu ya idan ako kube no ga bidiam pasongon ta wono sunnan kamma anga igonu ngalla tuniti ikun kille ke ite mi atu gare nyande ka am pasongon ta dinan ta sunna ke intaruna warni kunjo ngata ye soronna di kunya batte yani ke imen jangun na di kapalle munna ana ti sanke kampanya ke jahila undun ko nyen ke fare na maninya da dina to mun dina nya pasongon tawo illa ka fanu dinan kam idan unwan sana iju kunyu gonne kannan kaagaye كنا خلط الحق بالباطل ليقبل الباطل إنا تمندو غارين ينغم بنميدي كودو سرونا غاركو كيوا سرقبي مغحر لنك محمد بن عبد الله رحمه الله أتي الثالثة عشرة بعد 100 كمن تمندو سكاندي لبس الحق تمن يغم بينا بالباطل تباطلا تغارين طبعا kebe haykene ke kya gelli jahila gundun ko nun daga mogoy go yahudu do nasara di tana nka ina tongu ke do garen nya gambiri maniya na sabu nyanga na gare ke bane utuna ko isoro ngai taw Allah da hada maran mun taga kenya mawad gare ke bane na utuna kini soro ngai taw Allah nta ti gana kakati manna tongu ke wa utuna nya gamba nkama nan peti nan tongu ke linganda de anna tongu to dangare kanga rono soro nyimme ngam gombe warni tombi cinne ke be ga de soro kune renya ni na utu gare be anke ngara nya gamba de na utu da bat anke nyimme na jatel laga hari ke internet en kibare be hadi serenga nani amagara ana garenya kama bidan gumi agan ay mega ni duran siti muni yala ni mewa jundumba na ronai walla do kubeno ga dina na kumba na kallello nai la na sunno ko mun yogono ga lumundu ni ka hay pour que soron ni kalle ke no kuntu dokenga igana kumutu walliga kunten kana honne ina kati ga kalle ke ya ha kubeno ga to ko mundu na aho gabena nyana kunda ina sura mundu to ko ngako benu walli gatu duna ko benu ten kana ina kon kallillu no ko ke fa du soron na to ga wotuno idan ken jahila gundun ko nun daga mo woni ay hari gana ganu masalan to anai ma seren ta terin kana sere mi ga hammin ta terin kande ya ini to ana ke kallelle ken ni hakkenya ka ina man yana indi to ana ke kallelle tan kontun ka setununga ina to ana bane hay ga to soronga kenterin kana ina ken kalli bane utuna ka hi galle kaya warni sorong ni galle ke mundunu ti kembane kaya igana to kembane ka to ina ti sugono honno utu ka gallendi pour que ra ga terin kana ka soronga to kono ni maga ko iga da rono mo gombe kunti bane ke be garo de ina ken nyawti wi galle ke to kema jahila undun ko no daga mo wani ke an ga su danta to si daga mo nyen ke ka handi bidangum ko do hilla kapano be no gano yala ina gare ke bana utu tina tongu ke gwa utu na nya gambadi kenna nya litarwish kenna nya na sanki na yamba ko bibiste ngima warni gare mbana antar no hada mare mum bakrendia manna tongu nyuwa nya gamba no gonde soron na katina utu sahih idan kebe hakini ke ken jahila gundun konun daga mogonye kanwe heti tongundi de nka ina nyana timaniya ina nyana kudo soronna kati na hoti gare ke idan kannan kagani wajibin to anon kam wanni to anon nyana keto to anon nyana ke qaidatu
manini wajibi ngatuano kamma kenya ina tongum bangandi soronda ngani tongundo garen na mar daga nyakambi ngedi na sabu nyanga tu tongume konta garen mutunari kallendi garantenya na tongungu tunari kallendi badai galle ken urgini tay sahih idan hinda ga mo gon pay ken kenya mo ke awaga tuntu suka humanten nagaren nyagambi tongundi tongun kanu hede kuro gare ke aga utti mo gombe kuro gare ke ga urginu mo gombe kuro soronga katini gare ke mo gombe jahila undun kono e daga killi bure gwani ke kebe ga yima ga gellina kaso har lenki jahil kurumbo be ganonga iga makati nan dura ko bakai sahih kenya namani nagaren nyagambi tungun no ihi suko manten qandar sugano lenki anta la ilaha illallah maka sugen no gondi muhammadur rasulullah alaihi salatu wassalam anta kam muka sugen no gondi aw sumanan ni kannan qagai sorongi gare ke utumo gombe ay sugano ngallenki kunda duduran qiriti kuncu gunu dina nyai farenti gande ke ti gande kundu do kundu ina hunenu ko na badru ko na ke ko asumanan ni kannan qagai ya na tongu ke utuna nyaambi galle ke du soronga galle ke utumo gombe ay har montal ba buri tini mani to qur'ana kyani kun gollin to qur'ana kyani warni igana tandangani i gollini to hodana qur'ana ke ga hanke ngat tintoni awa kai gana tanda qur'ana ga qur'ana to gon kore ngani mo gombe an qora dinan to dan gem ko ni tei walla har karambali gana ranga ina rabun kanne go konni kullu shay lahu sababu asire na bure no ngati ya rabun kanne gem bante anken nata da qur'ana ngaya nyako de anken dam wote karama no kusanta dunga dangani abaka qur'ana imya no gondi kena qur'ana imya no gondi warni mini gare ke wawutu na tongu keradi fude ganya kambil mo gombe tongu ke ni gare ke utu kammo nka Allah subhanahu wa ta'ala awatungu ke hatam pancini bakki gare ke di na tungu ke sabati ni gare ke wayi kahini garo hanunga wayi hanken ni mo gombe anta sabati idan har len kam mo gontu ke wanunga ke gebe nyana no sahim ay hari anke ngani tungume nyanga sunnan kase tunya gagana sere wano nganga ni ashuhra togon kanwe nyanai amun dai togon nan bange sellang ana manya na ga daga ni kasir nyo tunna li tidina kalu nyenu kan ko ka han kallu ku pour que i to ke ga sangin mo gombe walla sere da ga mun da ka man togon ga sangin mo gombe dinon pinga na harinya togon sibare nya bono abono dinan pinga na kala senya kamban nambara jom mun do alle igana la hanka zitinga ngane kummen no nyadi wa mundu nuna tere igama la he ganda gana segi gire nya kamanga sanki ne intaut iwa uti wada gana wata nasara kan karti marin kini serega be dan kallem bugadi na sugenyi mera baten har wajunde de sugen la baten ke kasetin ke sado kaset ke ganyadi ke ga arjon kalle ke gade ha atinje ida kini hoya tito ana nyugo galle na ten kana kunda na kunda nge mera soro ngari mpungu soro tambe kunjusu sere hakka de kada dina ngaju ndello kaset ke kamallo ga ga beda suge nyara kam inta terin kana sondo munna Allah maga kabulun billahi Allah angana tanga sero urgina Allah kama kama ngurgan ta urgi angana tanga sero utu kamunga tunganga tayang kana segen na Allah maka yang kain na Allah maka amma maka tungu tu tanga gare nya kambini tanga gare mutu kamu garen tu ti kamu ngati tungu abadan amma kaida kena hantin ni kanna qagain anken nam mo gontu hakatu su tungundo gare tungumunta gare mutu garan to nyana tungu nyugo tu na nya kambi kalle kedi kudo i kalle ke ga sangan kita ga urugina ga darjan kita tay mo gontu sahih
wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi